pronounced. Es decir, hay confusión There's confusion ocasionalmente. occasionally. A veces hay desatino o no estamos pensando bien Sometimes we don't have our mind correct, we're not thinking o right. tomamos decisiones a la ligera. Or maybe we make a decision just a little bit too quick. Yo no sé si usted alguna vez ha tomado una decisión a la ligera y no le ha ido bien. I don't know if you made a decision too quick and it didn't turn out too good. Nos hemos descuidado We've at times been careless. y nos afecta. That affects us. A eso le podemos llamar errores We can call those mistakes. o podríamos llamarle me equivoqué. Or maybe we could say, you know what, I made a mistake. ¿Se ha equivocado usted? No. Have you ever made a mistake? Levanten la mano los que se han equivocado. Raise your hands if you made a mistake. No, que Yes, right? a veces no nos damos cuenta, See, sometimes we don't realize it. pero cuando nos damos cuenta, But when we realize it, la verdad que feo se siente. you don't feel so good. Mire, hay cosas que uno las hace porque no las sabe, See, there are things that you do because you don't know. pero a veces uno sí le atina. But sometimes we do understand. Yo me acuerdo hace años cuando era bien pequeño, I remember years ago when I was very small, una hermosa criatura. a beautiful child. Me acuerdo que en la casa I remember at home, habían comprado una máquina de cortar pelo they had purchased a machine to cut hair. y para mí era una novedad For me, that was something new. y quería abrir la caja I opened up the box y le dije a mi hermano que le cortaba el pelo. and I told my brother, hey, let me cut your hair. Estaba yo pequeño y él más pequeño. I was small, he was smaller. Empecé a cortarle I began to cut his hair, pegado a la piel. skin fade. Ya le llevaba como 2, 3 cruces I was crossing him like 2 or 3 times. cuando salió mi padre. Then my father came out. Puede imaginarse qué pasó. You can only imagine what happened next. Pero al rato yo oí la máquina otra vez I heard the machine turn on again. y ya era mi papá pagando con lo mismo que había hecho con mi hermano. It was my father doing the same to me that I had done to my brother. Conmigo. Y habían 2 pelones en la casa. And there were 2 bald kids in the house. A rapa. Skin faded. El problema fue un error. It was a mistake I made. No pensé yo que era algo grave. I didn't think it was such a major thing. A veces hacemos cosas que pensamos que no tiene algo grave. Sometimes we do things we don't think they're major. En la casa tenemos una perrita. At home we have a dog. Ahora hay 2 porque había una. Now we have 2 actually. Y ya tiene varios años, ya está viejita. Ya She's a bit older now than one tenemos of the sus dogs. 9 años, pero como los perros viven muchos años, mucho tiempo acelerado, tienen mucho más tiempo. About 9 years old, but times 7, so she's old. Pero hace rato, But some time ago, cuando yo la llevaba a cortar, when I took her to get groomed, el golpe eran 65, 70 dólares. it was like $65, $70 to get her groomed, El corte de pelo. to cut the dog's Una hair. colochita bonita la perra. Nice little poodle, Pura ovejita. fluffy dog, looked like a sheep. Y yo dije, no, y si yo eso yo lo puedo hacer. I was like, you know what, I can do this. ¿Verdad? ¿Usted me entiende? You understand, right? Trying to save a little money. Y resulta que le entré. And it happens that, hey, I tried it. Pues, la primera vez no mucho tuvieron problema. The first time there was not much problem. Pero la segunda vez However, the second estaba time, más enredado el pelo. the hair was matted, it was De tangled. repente estaba con la perra así cuando así hizo así. So I cut it and I feel her Ya, move. ya la estaba cortando con tijera. I was cutting her already with a Y scissor. cuando me di cuenta le corté la piel. When I realized I had cut her skin, Segunda vez que me pasa, ¿ves? that's the second Primero time it con happened. con mi hermano. So first it happened with my brother. Pero en la otra sí yo sabía. Dije, ahora mejor yo voy y pago. And then I realized, you know what, let me go pay. Me sentía un criminal. Yo no sabía si me iban a meter preso. I felt bad. I don't know if I was going to get arrested for animal Porque la abuse. primera vez dije, fui al veterinario y dije, mire, y lo meten preso a uno por I went to eso. the vet and I asked, hey, am I going to get in trouble for Entonces this? me dijo, no, pero sí le ha pasado a varios, no They es said, el no, don't worry único. about it. It's happened to some people. Lo único que él se sonrió, atendió a la perrita. He smiled, attended the dog. Luego se me quitó la sonrisa Then I no longer smiled cuando me pasó la factura. when he gave me the bill. Casi $700. Almost $700. Yo dije, aquí me hubiera casado para varios I años. was like, man, this could have been haircuts for the lifetime of the dog almost. Los errores. Mistakes. Cometemos errores. We make mistakes. Ahora, usted piensa, primero le voy a preguntar, ¿ha cometido errores? Let me ask you, have you made a mistake?
Levantan la mano los que han cometido Raise your errores. hands if you made a mistake. Vaya, ya lo tengo pues. Okay, then. ¿Sabe usted que hablaban en la mañana? Pecado See, they were saying in the morning about the sin significa errar, means to make a mistake also, fallar. to fail. Y hay errores que para uno no son tan gravosos. There are mistakes that are not so major, Y quiero ir rápido porque hay bastante que hablar de esto. and I'll move faster. There's much to say about this. Entonces dice la Biblia algo muy interesante. The Bible says something very interesting. Dice acá, Salmo 19:12. Psalm 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Who is capable of understanding their own mistakes? Lo gravoso que a veces uno no le atina So the thing is that if you don't understand que lo que ha hecho está malo. that what you've done is wrong. Fíjese, y curiosamente la palabra error aparece en muchas variantes en hebreo y en griego. There are many variants of in the Hebrew and Greek in regards to this word error. Diferentes tipos de error. Different types of mistakes. Algunos dicen equivocación. Some say you've made a mistake, an error. Lo traducen, esta palabra la traduce como equivocación moral. This is a moral mistake. Luego dice el salmista, líbrame Then the psalmist says, free me de los que me son ocultos. of those that are hidden from me. Quizá la palabra debía ser perdóname. Maybe the word should also be forgive me. Los que me son ocultos, yo no sé que fallé. For those that are hidden from me, I don't even realize I Yo failed. no le atiné que cometí un error. I didn't realize I made a mistake. Porque uno puede pensar que todo lo que está haciendo está bien, See, we can think that everything we're doing is well, pero pueden que hayan cosas que no estén bien. but maybe there are things that are not well. Usted como padre no ha cometido errores con sus hijos. As a parent, have you made a mistake with your children? Mire, uno a veces le atina que cometió error, See, sometimes we understand we made a mistake, pero ha tenido el carácter de rectificar y pedir perdón. but have you had the character to rectify it and ask for forgiveness? Porque a veces nos hacemos de la vista gorda como que no hicimos nada y sí hicimos. Because sometimes we act like we didn't do anything and we've done our Ahora, dice la versión contemporánea, Now this version here says, ¿acaso hay alguien que reconozca sus propios errores? if there's someone who acknowledges their own mistakes. Mire, la verdad que es un rato colorado, uno Sí. llega, mire, me equivoqué. See, it's a heated moment. You go and you say, I made a mistake. Mire, pastor, me equivoqué, perdóneme. Listen, pastor, I made a mistake. Forgive me. Hay personas que me han llegado a hablar así, pastor, me equivoqué, There, perdone. there are people who come to me and say, listen, I made a mistake, pastor. I'm sorry. Yo ni cuenta me había dado, le dije, pero bueno. I didn't even realize it, but I said, No, okay. pero yo sí me di cuenta, me dijeron. But the person has to acknowledge it. Reconocer To acknowledge errores. mistakes. Y luego utiliza acá, perdóname, Then it says the word here, forgive me. sería la palabra líbrame, In perdóname other words, free me, forgive me, por los que no puedo recordar. for those that I don't even remember. Entonces se cometen errores. So therefore, we make mistakes. Mire, errores cometen todos, cometemos todos errores. See, we all make mistakes. Dice Job 6:24, Job 6:24, enséñame teach me, y me quedaré callado. and I will remain silent. Quiere decir que a veces uno habla In other words, sometimes we talk por no saber. because we don't know. A veces uno, mire, no se enoje conmigo. See, don't get upset with me. A veces, yo, Sometimes me. a veces uno es un poco bocón Sometimes we speak a little too much, y no conoce todo el paquete completo. and we don't understand the complete package. Y cuando uno se viene a enterar de las cosas, And when you realize things, puede darse cuenta que uno se equivocó. then you can realize that maybe you made a mistake. Bueno, le voy a contar en una iglesia que llegó un señor So let me tell you, in a church, somebody went to a church. y en el culto no se quitó la gorra. In the service, he didn't take the hat off. Y algunos lo vieron. Some saw him that he didn't take the Tenía hat su off. cachucha ahí. He had his hat on. Y el pastor la vio. And the pastor saw him. Era alguien conocido. It was somebody they knew, Que no lo habían visto durante un tiempo. but they didn't realize who it was. Y no le dijo nada. They said nothing to him. Terminando el servicio, At the end of the service, se acercó y le dijo, gracias pastor, they got close and said, thank you, pastor, que no me avergonzó. that you didn't put me to shame. Lo que pasa que estoy en quimioterapias I'm going through some chemotherapy, y he estado en un tratamiento muy fuerte. and I've had some strong treatments. Me tuve que quitar el pelo. So my hair has fallen off. Para él era vergüenza, no para todos es vergüenza no tener pelo. For some, it's a shame. For others, it's not. Es decir que son diferentes tipos de emociones. In other words, there's different types of emotions. Entonces a veces uno juzga a la rápida So sometimes we're quick to judge, y comete errores. and we make mistakes. Mire, hay niveles de vista. See, there are different levels of vision. Hay un nivel normal, There's a normal vision,
Pero si yo me subo aquí a la silla, But if I get up onto the chair, ellos la van a limpiar. don't worry, they'll clean it. Yo miro más. I Y can, si alguien se sube más alto, and if somebody goes higher, mira más. they can see more. Los atalayas The watchmen tienen un nivel mayor de vista. have a greater level of sight. Entonces, es decir que hay cosas que uno no las ven y otros sí. You know that there are things that some see and some others don't. Por eso que importante, el niño piensa como niño, See, the child thinks like a child. el joven piensa como joven, The young person thinks like a el young maduro person. conoce ya las cosas, The mature person understands si es que ha agarrado experiencia. if they've had that experience. Porque hay maduros que parecieran jóvenes, Because there are mature people that seem to be haciendo young, loqueras que no deben de hacer. doing crazy things they should not be doing. Ahora, me equivoqué. Now, I made a mistake. No es fácil decir que se equivocó uno. It's not easy to acknowledge that we made a mistake. Mire, el mensaje que le quiero compartir See, the message I want to share se llama corrigiendo los errores. is to correct the mistakes. Hay errores que Dios nos los tiene apuntados. There are mistakes we made. God has Y written nosotros down. queremos llegar a otro nivel de vida, otro nivel de acercamiento, We want to reach another level of reaching the Lord, pero tenemos deudas. but we're in debt. Y las deudas nos limitan y no nos permiten llegar a otros niveles. These debts do not allow us to reach other limits. Al que más se le da, To he who much is given, más se le demanda. much is demanded. Entonces, es decir que nosotros necesitamos crecer, crecer, crecer. So therefore, we need to grow, grow, and grow. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, And the one who knows to do what is right and doesn't do it, ese error, that mistake, la Biblia dice, le es pecado. the Bible says is a sin. Entonces hay cosas que yo tengo que arreglar. Mire, So there are things that we need to fix. ¿se le ha vencido alguna vez la calcomanía de su carro donde dice que ya expiró? Has your inspection or something ever expired in your car or something like that? Y usted al rato sí le atina que se le venció. And maybe you know that it expired. Y dicen unos 2, 3 días, unos cuantos días. And you're like, you know what, a couple more days. De repente mira unas lucecitas atrás de su carro. All of a sudden you see some lights behind your car. ¿Y usted qué le dice al guardia? ¿Qué le dice al What do you policía? say to the police officer? ¿Le dice la verdad o Do miente? you say the truth or you lie? Mira, ¿te diste cuenta que ya cargas vencida la calcomanía? Do you realize that your registration is expired? ¿Usted qué le dice si What do you sabe? say if you know it was expired? O aparte del error, miente. So on top of the fact that you made a mistake, now you're going to lie? Porque a veces le dice al guardia a uno, no me había dado cuenta. Sometimes we tell the police ¿Cómo officer, no? oh, I didn't realize it. Entonces ese error So lo that, paga. so that mistakes Y brings debt. todavía agrega otro problema más, And then we're adding another problem la mentira. that we're lying. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la verdad. We have to be girded to the truth. Nos toca que hablar la verdad. We have to speak the truth. Entonces, mire, hay puntos muy interesantes en cuanto a esto. So the interesting points here, Job 19:4. Job 19:4. Mire, yo puedo decir que reconozco. Mire pues, See, I can say that I acknowledge. Listen, Job 19:4. Job 19:4. Aún yo admitiendo que haya errado, Even I acknowledging that I made a mistake, las consecuencias son asunto mío. the consequences are my No issue. porque te equivocaste, no corres consecuencias, sí las hay. See, you make a mistake, there will be consequences. Dice la traducción viviente, Another version says, aunque yo hubiera pecado, error. even if I had made a sin or some sort of Eso mistake, es asunto mío y no de ustedes. this is Mire, my situation, not yours. Uno de los problemas a veces graves. See, one of the major mistakes sometimes is ¿Cómo le diría esto para no ofender a nadie? trying to say this without offending somebody. Como que uno falla y le dice a otros, ¿y a usted qué? Like if you fail, you're like, what's it to you? No sé si usted dice, ¿y a usted qué le importa? In other words, you say, hey, it's none Mano, of a your veces business. uno es mero cardíaco. See, sometimes we're kind of harsh. Uno sabe que hizo algo que no está bien, We know we did something that is not right. pero todavía tiene una actitud incorrecta de debatirle a otros. We have still the attitude of debating it. Eso sería no reconocer. That would be to not acknowledge. Yo sé que estoy mal. See, I know that I am not right. That's not your business. No es tu negocio. Cuando alguien se acerca. When someone gets close to you. Entonces, uno sabe, So one knows, pero usted no es así porque usted es humilde. but you're not like that, you're humble. Eso creo yo, ¿verdad? Or at least that's what I think. Hello, somebody. Hello, alguien. Entonces, el error. So therefore the mistakes, the errors. Entonces, hay varios puntos en cuanto al error. There are many points in regards to the errors, the mistakes. Mire,
El error tiene muchas variantes. See, there's many variants to the word error. Puede ser culpa, error, doble error. It could be a fault, a double error. Puede estar uno en el centro y en medio de los errores. To be in the center and the middle of the mistakes. Ese es estar uno sentado. Mire, y estoy en medio de mucha gente pecadora. Yo no estoy pecando, That's pero to be estoy ahí. Amongst people who are sinning, but Hay not muchos puntos en cuanto al error. there are many points in regards to that. Pueden haber errores morales. There could be moral mistakes. Pueden haber pecados cometidos por ignorancia. There could be sins that we make because of ignorance that we Entonces, have. hay mucho que hablar en cuanto a esto, pero como no quiero meterme a terminologías, So there's much to say, but don't want to get into just terminologies. dice en Levítico 4:27, Leviticus 4:27. si alguien de la gente común, If someone from a common person, una persona normal, an everyday person, peca al violar uno de los mandamientos, sins and forgetting one of the commandments, mire, es un mandamiento del Señor, a commandment from the Lord, pero no se dio cuenta. but that person didn't realize it. Es decir, fallé, pero no me di cuenta. You know, as I failed, but I didn't even realize it. Algo así como el apóstol Pablo Like the Apostle Paul, dice, yo no me había dado cuenta he said, I had not realized que la ley ya me había matado that the law had already killed me por causa de mi falta. because of my faults. Es decir, que había una ley que lo sancionaba, So there was a law that sanctioned him, pero no sabía que ya estaba juzgado por la ley. but he didn't realize that he was already judged by the law. Se cometen errores. You make mistakes. Aún que dice la Biblia, Even what did the Bible say? así es culpable. Even like that, that person is still guilty. Eso dice Dios. That's what God says. Está diciendo, tú le puedes decir al Señor, mira, me equivoqué, So you can tell the Lord, I made a mistake. no le atiné. I didn't understand. Sí, dice Dios, está bien, Yes, the Lord said, okay, pero de todas maneras eres culpable. but you're still guilty. Entonces recuerda que la Biblia habla en cuanto a los leñadores You remember the Bible also talks about the y habla que choppers? si alguien está cortando madera wood con choppers, hacha that is somebody is chopping wood with an axe, y de repente se le zafa el metal and all of a sudden the y part con of el the axe comes metal out mata a uno and accidentally kills que somebody está cerca, that is near. ¿es culpable o no es culpable? Is that person guilty or not guilty? Es culpable. They were still guilty. Y el familiar tenía el derecho de matarlo a And él. the family member had the right to kill Así that era la person. ley. That was the law. Tú mataste a mi hermano, digamos, You killed yo my tengo el brother, let's derecho say. de matarte a ti. Then I have the right to kill you. Entonces resulta que salía corriendo, So that person would come out running. dejaba todo tirado. They would leave everything there. Habían ciudades de refugio. There were cities of refuge. Ciudades de refugio donde quienes vivían ahí eran sacerdotes. Cities of refuge where the priests lived. Habían en la tierra prometida y habían del otro lado. There was some in the promised land and the other side. No me voy a meter a lo de las ciudades de refugio. These were the places of Pero refuge. resulta que el que corría, al que había cometido el error, So the one that ran, the one that made the mistake, cogía el nombre de el vengador de la sangre. he would take the one, the avenger of the blood. Y ese vengador tenía el derecho que si lo alcanzaba, And if that avenger reached that person, lo mataba. they were able to kill that person. Hermano, ahí o corría o se moría. So you either had to run or you would die if you made that mistake. Pero llegaba a la ciudad de refugio, But they would come to that city of refuge, pero esa ciudad tenía las puertas cerradas. but that city had the doors closed. Entonces el que había cometido error se tenía que parar en la So ciudad the one that made the mistake had to stand in y front of the city confesar su pecado. and confess their sin. Hice esto, Said, "I've done this, that, the estaba other. yo cortando madera, se me zafó I el was chopping metal wood, the metal came off, y maté a mi suegro. and I killed my father-in-law. Para no hablar de la suegra, porque el So suegro now se talk about estanca. the mother-in-law. I killed my father-in-law. Y confesaba. And he would confess. Entonces los sacerdotes decían, bueno, confesó su pecado, The priest would say, "Wait, they confess their sin. déjenlo entrar. Let them in the city." Y luego se cerraba la puerta. And then the doors would get closed. Eso es la idea de lo que hace la iglesia. Now that is what the church does. Es una ciudad de refugio. That's the idea. This is a city of Y aquí refuge. están muchos que han confesado su pecado. And there are many here that confess their sins. Es la idea. That's the idea of the church. Usted vino a buscar un lugar de refugio. You came here to find a place of refuge. Ahora, dice en Números 15:29, Numbers 15:29. estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento These instructions are applied to the Israelites that are of birth como a un extranjero que vive entre ustedes. as the strangers that also live amongst Pongamos you. el ejemplo. So let's put the example.
Usted es gringo. You're American. Y uno de los que están aquí And a person that is here es hindú. is undocumented. Hindú. Hindu? Oh, I thought he was saying undocumented. Hindú. Usted dijo la otra parte, así que No green card. indocumentado. No papers. Es hindú. All right? No documents. Ahora, Now, cometió el error que iba a 85 o 90 por hora. you were driving like 90 miles an hour. Lo para la policía The police stops you, y él dice, yo no soy americano. and he says, hey, I'm not American. Yo soy allá de I'm from San whatever, Pedro Sula. from San Pedro Sula. No, ¿de dónde mejor? ¿De dónde? De la Dominicana. I'm Dominican. Oh, de allá de la República de Sololá. Vaya. Or from Guatemala, wherever you're from. Usted dice, yo no vivo, no soy de acá. You're like, I'm not a citizen of this place. Sí, pero la ley se la aplican igual. But the laws apply the same way. Eso fue lo que dijo Dios. This is what God said. Media vez estés, si vivas ahí, If you live there, pagas igual. then you pay the same price. Así como usted paga taxes, ¿verdad? Just like you pay taxes, right? Y no vaya a decir que tiene 30 hijos porque después quiere cobrar los Don't taxes say de you got vuelta. 30 kids trying to get a big refund, Y no es cierto. and it's not true. Bueno, regresemos a la carga. But let's return to this. Pastor, pero ¿por qué tuvo que mencionar mi país? But why did you mention my country? El mío pues, All right, tranquilo, all right, paz, so mine, corazón. peace in your heart. Paz, paz, Guatemala, all right? paz. El que no perdona, If you don't forgive, que el Señor lo ampare. may the Lord Bueno, open mejor your eyes. regresemos. So let's Mire, return. acá. Entonces, cometemos errores, We make mistakes, pero curiosamente aquí utiliza la palabra transgresión inadvertida. but here we see transgression that's not Es advised. la palabra shegaga. This word is shegaga. Mire, no me di cuenta. I didn't realize it. Sí, pero eres culpable. Yes, but you're guilty. Fue un accidente, fue un error, It was an accident, it was an error. fue ignorancia, It was ignorance. fue sin intención, It was unintentional. fue sin querer queriendo. I didn't mean to do it. Ahora, básicamente un mal involuntario, But in other words, somebody who didn't do something algo voluntary, accidental, an accidental cause, una equivocación. a mistake. Mire, a veces cuando se habla del pecado específico, See, when we talk about specific sin, se entiende con mayor claridad, you understand with much clarity. porque aún dentro estaba hermana Amalia dando la escuela dominical Just like in the Sunday y school, ella habló del significado del pecado. she was talking about the significance of sin. Y básicamente no habla exactamente del error, And it's not basically talking only habla about the de error. transgresión, It's talking about transgression. pero ese es un tipo de transgresión sin querer, But these are transgressions without meaning to do them, sin querer. without wanting to do them. Ahora, hay cosas que uno a veces se arriesga y no debiera uno de arriesgarse. Now, there's some risks we take that we should Segunda not de take. Samuel 6:6, 2 Samuel 6:6. llegaron al campo de triar When de, they came to the de threshing Nacón. floor of Nacon, Los bueyes tropezaron. the oxen tripped. Usa extendió la mano para sujetar el arca. User extended his hand to hold on to the ark, Entonces el Señor se enojó. and the Lord was infuriated. Dice, el enojo del Señor contra Usa, The anger of the Lord against Uzzah, Dios lo fulminó de muerte the Lord eliminated him to death debido a lo que hizo. because of what he did. Así fue como Usa murió allí mismo And this is the way Uzzah died, right junto al arca there, de Dios. next to the ark of God. Iba el arca del pacto. So there, the ark of the pact was there. Usted sabe que nadie podía tocar el arca del pacto. You know, no one was able to touch the ark of the pact. Ahora, ¿para qué los animales tropezaron? So why did the animals trip? Mira, ahí puede decir, no fue mi culpa. He can say it wasn't my fault. Los animalitos estaban tropezando. The oxen were tripping, Pero la ley but the law es la ley. is the law. Y Dios es santo con las cosas de Él. And God is holy with his Es things. delicado con las cosas de Él. He's delicate with his things. Según la ley, nadie podía tocar el arca. In accordance to the law, no one was to touch the ark. Hermano, lo hizo polvo. He turned them to dust. Algunos dicen, lo fulminó ahí. It says he created them to dust. Quiere decir que fue como que agarrar el arca del pacto It's like he touched the ark of the pact, y le pegaron una descarga, pero de un voltaje muy alto. and they let out a high voltage or Un something like solo that. toque, ¡pam! Murió. Just one touch, and he turned to dust. Veré que se asustó David. David was afraid.
Dijo, no, eso está delicado. And he said, wait a minute, this is delicate. David, mire, él iba brincando, danzando. See, David was dancing, jumping, dancing. Pero cuando se dio cuenta, But when he realized this, paró la fiesta. he stopped the feast. Y dijo, bueno, And he said, wait a minute, ¿a quién se la podemos ir a dejar? who can we give this ark to? Y encontraron a un hombre cercano, And they found a man nearby, Obed Edom. Obed Edom. Y se la fueron a recomendar. Mira, they- dice el rey que aquí te manda algo And they, guardado. hey, Obed Edom, here, the king is sending you this. ¿Sabe que el rey mandó a preguntar cómo estaba Obed después? See, the king then asked, hey, how's Obed Edom doing? Van a chequear si está vivo. Dijo, por Go, algo es la go see if idea. he's alive, they said. Porque se la fue a dejar. They went to give him the ark, Pero Obed era un levita, era un sacerdote. but Obed Edom was a Levite. He was a priest. Y resulta que los levitas sí podían tener cuidado del arca. And the Levites knew how to take care of the ark. Usted es sacerdote, no. Are you a priest? Usted puede tener cuidado del arca. So you know how to care for Le the das ark. aplauso fuerte. Praise Usted God, puede amen. tener cuidado del arca. You should know how to care for the ark. Entonces cuando llegó el arca, So when the ark came, la esposa dijo, the oh wife was like, wow, my God. mi Dios. No, ella no vio la arca, ella lo que vio fue el oro. She didn't look at the ark, she probably looked at the gold. Porque era puro oro, It puro. was pure gold. Pero el esposo le tuvo que haber hablado. But the husband must have educated her. La Biblia dice que desde el día que llegó el arca, The Bible says that from the day he had the ark, Dios lo bendijo a él, God blessed Obed Edom, bendijo a su familia, blessed his family, bendijo a sus hijos, blessed his children, bendijo todo lo que tenía. blessed everything he owned. Eso dice la Biblia. That's what the Bible said. Dichoso aquel que Blessed- recibe el arca del pacto. Blessed is the one that received the ark of the covenant. Y diría, fue puro error, pero qué error tan galán el de David, diría él. Now, he was glad for David's mistake Mire, then. no le tocaba ir a una casa. See, it was not for the ark to go to a house. Pero ¿y por qué la trajeron acá? No sé, pero el rey la mandó. No, Why no le did they atinó. bring it? Oh, I don't know. The king brought it. Entonces David mandó a preguntar cómo hay que hacer. So David asked, well, wait a minute. How is this to be done? ¿Qué es lo que hay que hacer para mover el arca? How do we move the ark? Entonces le empezaron a explicar que el arca no iba sobre animales. So they told him the ark does not go over animals. El arca tenía que ir sobre hombros de hombres. The ark had to go over the shoulders of the Entonces priest. por eso estaba intranquilo porque no era bien. See, it was not steady because it wasn't proper. Si hacemos las cosas como Dios dice, If we do the things the way God says, seguramente que nos va bien. surely things will Le go das well. aplausos, Praise God, amen. seguramente que Dios te bendice. Surely God will bless you. Ahora, este error Now this mistake bendijo a otro blessed someone else que estaba en una condición no muy buena. that was in a condition that was Porque not si too well. lo bendijo, lo multiplicó, era que no He was tenía. blessed, he was multiplied, he didn't have much. Mire, yo he cometido errores See, I've made my share of mistakes. y a veces cuando ya reparo digo la verdad que me equivoqué. And sometimes when I repair, I'm like, wow, I really made a mistake. Uno de mis grandes errores fue no recibir a Cristo antes, One of my great mistakes was to not receive Christ earlier porque sí tuve oportunidad. because I definitely had opportunities. Me iban a evangelizar, tenía un hermano que era creyente, me estaba My brother would go evangelizando. evangelize me, people would come evangelize me. Preguntaba por mí, díganle que no estoy. And they would ask for me, I say, hey, tell them I'm not here. Era mi hermano, It was my brother, es un hermano de medio hermano. a half brother. Entonces yo hubiera llegado bien joven. So I would have come much younger to the Lord. Quizás no estuviera aquí, quizás estuviera en mi país predicando. Who knows? Maybe I would have been in my country preaching. ¿Verdad? Pero como me espera, tenía una cita en Cleveland, Ohio. But since I had a meeting in Cleveland, Ohio, Debido a eso, pues fue eso. Mire, entonces hay cosas que a veces, mire, yo a veces un tiempo me martilló. see, sometimes a time marks me. Yo estudiaba para abogado en mi país I was studying to be a lawyer in my country. y llegaron un tiempo donde me martillaba la cabeza. ¿Por qué? And there were times where it was hammering in my head No as to why terminé mi carrera. I didn't finish my Y career. viniendo acá me iba a meter a una universidad en Maryland que fui a chequear si podía. And coming here, I was trying to enter a university in Maryland. Quizás hubiera podido, pero a esa altura me cautivó el Señor. See, maybe I was able to do it, but at that point, the Lord had captivated me. Nova, creo que se llamaba la universidad esta. I think Nova University or estudiar something like leyes. that, to study law. Sin embargo, el corazón me lo ganó Dios. Now, the Lord grabbed my heart. Y desde entonces lo que hice fue estudiar la palabra. And since then, what I began to study was the Word Las of God. primeras veces que lo leí, The first times I read it, la Biblia, the Bible, la leía, pero como teniendo una idea de un abogado I leyéndola. read it, but with the mentality of a lawyer.
Entonces hay libros que yo leía como Hebreos, como Romanos, So books I read of Hebrew, Romans. que lo jurídico del libro lo entendía fácil. I understood the law part of the Bible, Y entendí la culpabilidad. and I understood what guiltiness meant. Es decir, que es como la ley de Dios. In other words, it was the law of Esos dos God. libros hablan mucho de los principios de Those Dios. two books speak much about the principles of the Lord and His law. Entonces yo entendí que realmente yo era un pecador. So then I understood that I was actually a sinner. ¿Usted ya le atinó que es un pecador? Have you understood that you were a sinner? No, pastor, era. Viera que yo ya Sí, me we were. ministré, I've been ministered. recibí a Cristo como received Salvador, Christ as a la sangre Savior. del Cordero me The la blood of the Lamb ministraron, has been poured on me. y ya culpable pero perdonado. And I am guilty but forgiven. Es decir, que aquí estamos no por inocentes. So we're not here because we're innocent. Mire, ¿usted peca o no? Have you sinned? Sí, pastor, no mucho como usted, pero sí. Yes, not much like you, but yes, I've done my share. Pues igual mucho o poco es culpable. A little bit or a lot, you're still guilty. Entonces, resulta que dice la Biblia, Salmo 57:4, The Bible says in Psalm 57:4, mi alma está entre leones. my soul is amongst lions. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. I have to lay down next to the ones who vomit fire. Esto está cardíaco. Now this is harsh. Entre hijos de hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, Amongst children of men whose teeth are sharp, cuya lengua es espada afilada. whose tongue is like a sharpened sword. ¿Sabe que aquí está hablando un hombre? A man is talking here, Está diciendo, yo estoy rodeado de pecadores. and he's saying, I am surrounded by sinners. Estoy rodeado de gente malosa. I'm surrounded by wicked people. Y está hablando de personas, imagínese que lo está comparando a leones. Now he's comparing these people to lions, Un león devorador de carne. a lion who devours the flesh, Está hablando de gente que vomita fuego. people who vomit fire. Quema cuando habla. They burn when they speak. Sus dientes son lanzas. Their teeth are sharp. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hay quienes hablan como dando estocadas. The Bible says there are those who talk like ¿Qué es eso? Es like- como que alguien está hablando, pero lo que está haciendo metiendo Like una lanza sticking somebody o with a jag. metiendo una espada Or y, hitting somebody with a y sword. dañan al hablar. and they actually are harsh when they speak. Mire, a mí me tocó una vez. See, one time I had to. Yo trabajé en un campo de golf I worked in a golf camp cuando era más joven, when I was much younger. latino un poquito a eso. I understood a bit of that. Manejaba esos carritos blancos, I was driving one of the little pero carts, toda la gente, la mayoría, and most of the people there, eran mal hablados, they had a filthy mouth. muy mal hablados, mal hablados. They spoke very bad. Y a mí tocaba que hacer limpieza, And trabajando, I had lo to que me clean dieron. and do whatever it is I had to do. Y hubo un momento que no aguantaba. And one moment I just couldn't resist it anymore. Y yo me puse a hablarle al Señor, Señor, I began to say to the Lord, Lord, me siento mal con todo lo que oigo, lo I que feel se ve, bad with everything I en la see, I cocina, hear, in the los que kitchen. ayudaban, todos the eran help of pero everybody. mal hablados. They just had a filthy mouth. Entonces el Señor me habló mientras yo iba caminando. And the Lord spoke to me as I was walking. ¿Cuántos saben que el que hizo la boca How habla? many know that the one who made the mouth speaks? Y me preguntó Dios algo y me dijo, And the Lord said, ¿de tu boca is that coming out of your mouth? están saliendo todas esas palabras? Are these words coming out of your mouth? Yo le dije, no, Señor. And I said, no, Lord. Entonces, ¿eres culpable? So then he said, are you guilty? Tú lo que tienes que hacer es circuncidar tus oídos. See, what you need to do is circumcise your ears Porque yo me sentía culpable. because I felt guilty. Probablemente te toque trabajar donde el ambiente no es bueno. Maybe you work in a harsh environment. Circuncida tus oídos, Circumcise your ears. circuncida tu corazón. Circumcise your heart. Tú vive como hijo de Dios a donde You quiera que continue to live estés. as a child of God Y no da matter where you ejemplo go. que eres hijo de Dios. Be an example that you're a child of Aunque God. vivas en medio, Even if you live amongst entre gente que hace y practica el error. people who are continuously making mistakes, Pues practice entonces yo ya mistakes. estaba más tranquilo, ya bueno, pues es así, pues gloria a Dios. So then I was more relaxed. Pero tuvo que el Señor que hablarme. But the Lord had to speak to me. Ese es otro problema. Now that's another problem. Porque a veces dice el dicho, dime con quién andas So sometimes they say, hey, tell me who you're with, y te diré and I'll tell you quién eres. who you are. Pero ese refrán lo anula lo que dice el Señor. But that is not what the Lord says. El que es hijo, Who is a child of God, a donde quiera que esté, no matter where you are, debe de ser hijo. you're a child of Debe de God. ser luz. You should be Y que light. tu luz no se apague. And may your light No, not que tu shine down. luz brille y dé May your light testimonio shine que and give eres hijo, testimony hija de Dios. that you're a child of God.
No va a decir usted, ay, no, pues como nadie me ve. Oh, you're not thinking because no one's seeing Me me. tiro mis traguitos, I'm me tiro lo que drinking, venga. whatever Como comes. dicen los paisanos por ahí, las botanas. Whatever he said. ¿Qué es botana? Allá en México le llaman las boquitas que se tiran los que toman. Oh, the shot glasses. No, no nada de eso. None of that stuff. Mire, usted cuídese. See, take care of yourself. La carne siempre sigue siendo carne. Flesh continues to be flesh. El temor al Señor hace que tu corazón se aparte. Now, the reverent fear to the Lord is Y going to make you viva separate from that. sabiendo que vives en este mundo, You know that when you live in this world, sabiendo que no perteneces a knowing este that you don't mundo. belong to this world. Entonces nos toca que vivir para el Señor, So pero se therefore, we need to cometen live for the errores. Lord, but mistakes will be made. Mire, a veces uno se descuida y comete graves errores. See, sometimes we make great mistakes. Por ejemplo, usted sabe que tiene que llegar al aeropuerto, ¿qué tiempo antes? For instance, you know the airport. How many hours before you got to go? Vuelos locales, Local flights, 2 horas. 2 hours. Vuelos internacionales, International flights, 3 horas. 3 hours. Pero a veces usted dice, no, el aeropuerto no es muy grande. Sometimes you're like, oh, the airport's not that big. Una media hora antes. I'll get there in half hour before. Y resulta que corrió And you ran, y casi se iba. and you almost left. Casi se iba. You almost made it. Vio el avión salir y dijo, allá fuera yo. And you look at the plane, you're like, man, Algunos así les va a pasar cuando sea el arrebatamiento. see, it's going to happen like that to some in the rapture. Casi me iba. Man, I almost was raptured. Yo pensé que media hora antes para consagrarme era I thought suficiente. just half hour before to consecrate was No va a enough. funcionar. It's not going to work. Mire, el vivir para Dios es un estilo de vida. To live for God is a lifestyle. Es decir, no cuando usted mire que ya las cosas están poniendo See, cardíacas. don't wait for things to get harsh. Que mire, hay cosas que asustan. See, there are things that scare us. Algunos. Some A otros nos alegran. we rejoice when we see that. Mire, ya pasaron las tretadas. See, Tretadas, las lunas rojas. we already saw the red moons. Esa era una señal que daba ñañara. That was a sign that would scare people Porque nos habla en la venida del Señor. because that represents the coming of the Lord. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor dijo, yo ya casi estoy. So the Lord is saying, I'm almost Ya here. casi estoy. I'm almost here. Septiembre 23. September 23. Una señal que sucedió hace 2000 años. A sign that happened at 2,000 years ago. El alineamiento de los planetas. The alignment of the planets. No es otra cosa que la señal del león It's a sign of the lion y de la virgen. and the virgin. August Eso es 23rd. lo que entonces ves, el león y la virgen. This is the lion and the virgin. ¿Y quién es el león? Who is the lion? Perdón, ¿quién es el león? I'm sorry, who is the lion? ¿Y quién es la virgen? And who is the virgin? Mire, dice, un día arroja sabiduría a otro día. See, one day gives wisdom to another day. Vaya, se pone el sol bajo la tierra. So the sun is under the earth. ¿Y qué querrá decir eso? What does that mean? ¿Es otra señal? Se oscureció, sí, pero It ¿cuál era la got dark. señal? Yes, but what was the sign? La idea de la luna sometida al sol. Now is the moon subjected to the sun? Mire, lo que yo sí sé, See, what I do know que Cristo viene. is that Christ is coming. Lo que sí yo sé, What I do know que casi nos vamos. is that we're about to be raptured. Pero no vaya a cometer el error But do not make the mistake de quedarse. of staying left behind. Pastor, pero ¿y cómo voy a hacer yo ese error? But how am I going to make that mistake? Usted sabe lo que tiene que hacer. You know what you need to do. Usted sabe para quién tiene que vivir. You know who you need to live for. Hay gente que piensa que el Señor dice, tiene la venida del Señor por tardanza. There are people that think the Lord is taking too late in his coming. Mire, usted no se va por perfecto. See, you're not being raptured because you're perfect. Usted se va porque se humilla delante de Dios. You're because you're humble before the Reconoce Lord. que es You necesitado acknowledge that you're y needy procura vivir agradando a Dios. and you attempt to live pleasing God. Entonces, dice acá, en cambio, en el libro de Judas 11 dice, The book of Jude 11 says, hay de ellos "Oh, que han be it of seguido el those camino de Caín. that have followed the path of Cain." ¿Cuál era el camino de Caín? What was the path of Cain? Fue un hombre que odiaba a la gente. He hated people. Esa fue su actitud. That was his attitude. Su camino, su estilo de vida era alguien que odiaba, alguien que envidiaba. He was somebody that envied and hated. Tuvo el error de ponerle la vista a los hombres y sentir envidia, sentir enojo, he put his eyes odio on man contra la otra persona. And felt hatred against the other person. Mire, si usted mira a su hermano comete error. See, if you look at your brother, they'll make Es tan mistakes. imperfecto como usted. They're just as imperfect as you are. Tiene que poner sus ojos en Cristo. You have to put your eyes on the Lord. El sello de la perfección. The seal Le da of ese perfection. aplauso Praise fuerte God, porque, amen. mire, me mira a mí, me va a ver que tengo errores. You're going to see me, you're going to see mistakes in me.
Tengo humanidad. I have human nature. Pastor, no me había dando cuenta que tiene pies de barro. Pastor, I didn't realize you have feet of clay. Sí, cometo errores, Yes, hermano, yes, I make my mistakes. I'm human. pero procuro vivir But I try to live a lo que Dios le agrada. in the accordance to the way that pleases the Puedo Lord. decirle casi así, I can tell you almost like that. mi vivir es Cristo. My living is Christ. Yo se lo digo así. I can tell you to you like that. Y mi morir es ganancia. And my death will be winning. Amo a mi familia, I love my mi family, esposa, my mi wife, hija, my daughter. pero soy un hombre temeroso But delante de Dios. I am a man who fears God. Aunque me mire todo mal empacado, You may see me that I'm not packaged well, pero soy temeroso de Dios. but I fear God. Y mi anhelo es And my desire is agradar a aquel a quien me llamó. to please the one who called me. Señor, yo lo que quiero hacer es agradarte. See, what I want to do is I want to please you, Lord. Y pues mi anhelo es irme. And my desire is to be raptured. Y eso espero. And that's what I hope. Desde que el día que llegue el Señor, esperando. From the day I came to the Lord, I've been waiting. Aquí tengo a mi amada esposa. And Mire, here's my beloved wife. una vez a esta hermosa criatura, véngase para acá. One day I told this Hermosura, beautiful lady here, recién casados. newlywed. Apenas un sofá y algo tenía. We just barely had a sofa or nivel, something. donde pasaba el tren. And I told her that by where the train passed. Vengo yo y me le escondo. And I was hiding from her. Y me puse detrás del sofá. So I hid behind the sofa. Oí la voz de papi. And I heard her voice calling me Daddy. Algo así fue, ¿verdad? Mejor ya no, antes que se me ponga colorada. Mire, en un momento, At one moment, ella llegó a pensar que me había llevado el Señor, she thought the Lord had raptured me porque no contestaba. because I was not there. Pero cuando vi que la voz le iba temblando, But when I saw her voice yo shaking, dije, no sé qué le patatucha. I was like, oh my God, let me get out of here. Mire, tenemos que estar a la expectativa que Cristo viene. See, we have to be expecting Maranatha. that Christ has come. Maranatha. Cristo viene. Christ is coming. Le das aplauso. Cristo Praise viene. God. Christ is Cristo coming. viene. Christ is coming. Mire, hay algunos que van a despertar en el infierno, See, there are some that will wake up in hell. porque el infierno es una realidad. Hell is a reality. Y hay otros que van a despertar And there are others- en abrir y cerrar de ojos The others are going to wake up in the blink of an en eye el tribunal de Cristo in the courtroom of para Christ luego ser trasladados to a be la casa del transferred to the Padre. house of the Father. Eso viene. That's coming. Entonces, humanamente yo tengo que dejar a las cosas que son humanas, So humanly, I have to depart from all that is human. que son de mi carnalidad, de mi carne. I have to depart from my flesh. Ahora, ahí dice, otros, dice, se dieron Others gave themselves to al money, lucro to money. y se lanzaron en el error de Balaam. And they fell into the Balaam mistake of era un Balaam. siervo, Balaam was a servant of God, pero por interés y por pago But- se vendió. but he sold himself for money. Son ministros Those are ministers que aceptan soborno that accept bribery, o que se dejan llevar por su deseo económico. or that they allow themselves to be taken by Y their lo que economic buscan son desire. And what they're looking for is money. los chavos, They're looking for money, los dólares. dollars. Mire, mejor frijolitos. See, it's better if you just eat Frijolitos con habichuela. beans. O frijolitos con, ayúdeme usted, Or con beans. rabo. No los ha probado. Qué delicia, hombre. Oh, you've been missing out if you haven't Lo any que se ha beans. perdido usted en la vida. Mire, aunque sea pues tortita con chicharrón, Or a little pork rind and tortilla. pupusas, baleadas, macheteadas, lo que sea. Whatever, simple food. Comida de pobre, Simple food, pero con paz. but with peace. Con paz en el Señor. With peace in the Lord. A la diferencia de mesa llena, Rather than having a big banquet, pero mala vida. but a bad Mejor lifestyle. lo poco, It's better to have a little, pero en paz con Dios. but in peace with the Lord. En paz con Dios. In peace with the Lord. Ahora, el otro problema es, uno es Caín, uno es Balaam. Now, one of the problems is Cain and the other one is Balaam. Luego dice Judas, Then the book of Jude also gente que says murió, people who died, como en la rebelión de Coré. like in the rebellion of Korah. Coré significa contradicción. And this means contradiction. Gente que se rebeló People al who, siervo de Dios. people who rebelled to the servant of God. Se rebeló contra Moisés. They rebelled against Moses. Mire, por eso le digo, los hombres pueden ser así como le digo, como dice la Biblia. Let's see what the Bible says. Somos vasos de barro, See, we are jars of clay, pero con tesoros de Dios por dentro. but with treasures of God within Y si inside. alguien Dios envió, And if God sent someone, es un delegado. then that person is delegated.
Mire, dice la Biblia, si tú recibes a alguien por profeta o por The lo que Bible says sea, if you receive a prophet or whatever, bendición de profeta o de maestro, then lo you que sea receive the tiene. prophet of how you receive Y it. dice la Biblia, si alguien recibe al que yo envié, If someone receives who I've sent, a mí me recibió. then they're also receiving me. Entonces están los enviados. So therefore we're sent. Entonces el enviado no vale por lo que él es, So the person who's sent is not because of who he is, sino por lo que lleva de Dios. because of what they have of God Y si inside. es un delegado, aunque sea And un if they're taco mal delegated, empacado, even mal if they don't look envuelto, good to you, sí, pero es un enviado de Dios. yes, but he is sent by God. Entonces, bien hace usted en obedecer. So you do well when you obey. No cometa el error de caer en rebelión. Do not make the mistake of falling into Una rebellion. rebelión significa cambio de visión. A rebellion is a change of vision. Mirar de una manera contraria como el ministro de... To see Mira, on the contrary as the aunque Dios va minister a sees. juzgar al ministro, Although God will also judge the minister, todos Dios los va a juzgar. God is going to judge everyone. Mire, cuando usted recibió a Cristo no vio a Dios, See, when you receive Christ, you didn't see God. quizás alguno. Maybe somebody did. Pero cuando usted recibió a Cristo, la que vio fue un hombre But when you receive Christ, it was with a human que le person predicó el evangelio. who preached the gospel. De cierta manera le impactó su corazón Something impacted in your heart. y usted sacó el dote de fe que Dios le dio You took out the gift of faith that God gave you para creer en Cristo. so that you can believe in Christ. Y todo el que cree en Cristo es And salvo. everyone who believes in Christ is saved. Pero fueron hombres los que le predicaron. But it was a man or a woman who preached to you. Entonces, básicamente hay un pastoreo, So basically, there's a passage pero we go para through. presentar una iglesia bien dispuesta So present a church that is willing a la venida de Cristo Jesús. to the coming of Christ Jesus. Entonces, nuestro anhelo es cumplir la tarea So our desire is y to la fulfill iglesia the de task. obedecer lo que dice la palabra de Dios, And the church is to do what the word of God porque al says, ministro le toca que vivir de acuerdo a lo que dice Dios, because we are to live in accordance to what God says, para que agrademos al Señor. so that we can please the Lord. Entonces, cuando usted obedece lo que dice la palabra a través del ministro, a So- Dios está So obedeciendo. when you obey what the word says through the minister, you're also obeying God. Segunda de Corintios 10:4. 2 Corinthians 10:4. Usamos armas poderosas de Dios, We use strong arms from the Lord, no las de mundo, weapons from the Lord, excuse me, para derribar fortalezas de razonamiento not from humano. the world to destroy fortresses ¿Qué son of human fortalezas? reasoning. What are fortresses? Pensamientos que se hicieron bien fuertes en nosotros. These are thoughts that became profound in us. Una fortaleza A fortress puede haber venido por cualquier circunstancia could come by any circumstance que te hizo mella. that burned a hole in you. Una idea, An idea, un pensamiento a thought que empezó a hacerse fuerte. that began to be Luego se strength. piensa, Then you think, luego se habla. then you speak. Y esa fortaleza agarra parte del dominio de tu conciencia y tu cerebro. That fortress takes a part of your conscience. Entonces a veces nosotros de nuestra juventud So sometimes from our youth, se nos metieron pensamientos, we've had thoughts cualquiera que sea, de Whatever it may be. inutilidad. of usefulness. Todos los hombres son iguales. Oh, every man is the Todas same. las mujeres son All the iguales. women are the Y same. empieza, pero hay fortalezas. That's a fortress. La fortaleza es un pensamiento, pero que está así. The fortress is the thought Y that hay una is, palabra que se drilled utiliza into que your es mind. ciudadela. And there's a word called citadel. Y esa ciudadela significa una ciudad de fortalezas. And that is a city of fortresses. Entonces la persona no tiene un pensamiento, sino muchos. So that person doesn't have just one Y bad thought, cuestionamos many. las cosas. And they question everything. Cuestionamos aún lo que hace el creyente. We question even what the believers do. Mire usted, ¿para qué le va a dejar dinero al pastor? Listen, why are you giving money to the pastor? ¿No lo mira aquí tan Don't you see that? galán que anda? See how wealthy he is? O galón que anda, ¿verdad? Mire, ¿usted le da a Dios porque se lo dice el pastor o porque Dios lo dice? Do you give to God because the pastor says it or God says it? Y no al pastor, no, que a la iglesia. And not to the pastor, to the church. Resulta que usted da porque dice Dios que hay que dar. See, you're giving because God says you are to give. Y usted a quien está obedeciendo es a Dios. And who you're obeying is God. Y el hecho de obedecer, Dios lo bendice. And when you obey, God blesses. Ahora, los ministros van a tener que entregar cuenta de lo que hablaron. The ministers are going to have to give account for what Van they a tener said, que encuentra cuenta de la administración de las almas. for the administration of the souls. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Y van a tener que entregar cuenta de la economía, They're going to also have to give account of the de economy, la administración. the administration that was in their hands. Entonces la responsabilidad que se tiene. So it's the responsibility that the ministers have. Entonces a veces hablamos So sometimes we speak porque tenemos pensamientos que because nos han metido we have thoughts that others have y no given us, sabemos de que es por causa del problema que tenemos. but we don't know that it's maybe because of a problem we may have.
Mire usted, el pastor ya casi se compra una avioneta. Oh, the pastor's about to buy a plane. Ni parqueo tengo para avioneta, así que no I diga don't even have nada. anywhere to park it. We'll do a heliport. Mire. Ay, padre, mire qué carrazo que carga. Oh, look at the car he has. Y quiero otro mejor. And I want a better one. Mire, ese no es mi problema. See, that's not my problem. Mire, a mí el Señor me da de diferentes maneras. See, the Lord gives me in many different ways. Es decir, mire, si yo le digo See, if I were to tell you cuánto recibo de la iglesia, how much I receive from the church, es muy, pero muy poco, porque yo nunca tengo alrededor de 15 años y algo que yo no subo salario y él lo sabe. he has about 15 years with the same salary. No, que yo tengo mi casa, He has his own home, recibo alquileres de mi casa, and he rents out parts of his home. predico en otros lugares, Dios me bendice. I preach in other places, the Lord blesses me. Mire, mi intención no es la economía. See, I'm not after the money. Mi corazón no está en el chavo. My heart is not in the money. Mi corazón está en el Señor. My heart is in the Lord. Y lo que quiero agradar es al Señor. And what I want to do is please the Lord. Fíjese. Y yo agradezco a Dios porque Dios me ha bendecido. And I am grateful to the Lord because he's blessed Gracias me. a Dios le puedo decir cuando llegas aquí a Nueva York, I can tell you when I came to New York, ¿se recuerdan? you remember? Ella iba a sostener el ministerio, She was the one that's sustaining the ministry, pero no pudo. but she was not able to. Mira, yo me vine a Nueva York con $100 I came to New York with $100, y me acompañó la momia. and we're on the mummy. ¿Quién era la momia? Who was the mummy? Un carro todo picado que A tenía. decayed car that I had. En esa llovía no de arriba para abajo, sino de abajo para There would arriba. rain from the bottom up. Llena de hoyos. It was full of holes. It was all decayed. Y yo encantado en la vida. Ni sabía a dónde venía a ir a dormir, ni a dónde I venía. didn't know where I was going to sleep, what I was going to do. Yo el pastor me dijo, tu llamado es ahora, ¿te vas? The pastor said, here's your calling now. You got Fue to en el go. retiro, ¿te acuerdas? Was in the retreat. Y yo me subí ahí en el retiro para el carro. So I got on my car in the retreat. Y en el camino me gasté parte de los $100. And on the way here, I spent a part of the $100. Cuando llegué no sabía a dónde iba. Then I realized where I was going. Y una hermana que iba en ese carro And a sister that was going in that car as well me dijo, said to me, a mi casa se viera a quedar. you're going to stay in my house. Y me dio su cama, una twin. She gave me her twin bed. Yo le di gracias. And I was thankful. Y resulta que luego se vino mi esposa. And then my wife came. Me tocaba una noche en el suelo So one night I was sleeping on the floor. We would alternate. y la otra también porque ya se quedaba en la And cama. no, the other night as well, she stayed in the bed. Bueno, así vine. This is the way I came here. Quien me ha bendecido, quien me ha prosperado. Who has prospered me and blessed me has been the Lord. Y si tengo que volverlo a hacer, por el Señor lo vuelvo a And hacer if I have otra to do vez. this for the Lord, I will do the same Es thing decir, again. que yo vine porque el Señor me llamó. See, I am here because the Lord called me. Gracias a Dios no cometí el error Thank God I didn't make the mistake de decirle al Señor no. of saying no to the Lord. Hasta el día de hoy, Until today, Ebenezer, Ebenezer. hasta aquí me ha ayudado Until Dios. here, the Lord has helped Es us. decir, si tú le crees a Dios, Dios te va a If bendecir. you believe the Lord will bless you. Dios te va a prosperar. The Lord will prosper you. Ahora, uno puede darle lugar a los pensamientos. Now we can give way to our thoughts. Fíjese que alguien le dijo por ahí entre Júpiter, See, someone said from Jupiter, te van a llevar a Nueva York, they're going to take you to New York. te van a meter a un basement They're going to put you in a basement donde hay ratones y no sé qué le llaman. where there's rats and God knows what else they told her. Mire, yo ni pensé dónde iba a vivir ni dónde iba a I estar. wasn't even thinking it's where I was going to live. Cuando usted está enamorado, When you're in love, no le atina qué va a pasar después. you don't think about what's going to happen next. Dice, se ve chilero. You're like, oh, it looks cool. Para el tráfico. He stops traffic. Es policía. Ah, He's a no. cop. He's a traffic No, mira, cop. se ve bonito. The person looks good. Está enamorada. You're in love. Mire, los principios, aunque sean insignificantes, See, although the beginnings may be insignificant, si Dios está en el negocio, if God is involved, tu final va a ser glorioso. your ending will be glorious. A veces te dejas ir por vista Sometimes you just go by what you y no see. sabes que el destino que viene no es el que es de Dios. And you don't know that the destiny that is to come is not the one that is from God. Mejor tu corazoncito en el Señor. So it's best that you have your heart in the Lord. No cometas el error de irte por vista. Do not make a mistake by going by what you see. Camina por fe. Walk by faith. Camina por fe y para Walk fe. by faith and for faith. Ahora, Dios nos auxilia a destruir pensamientos humanos. Now, the Lord also destroys human thoughts. Una manera de pensar humana. One way of thinking, human way,
destruir argumentos falsos. to destroy false arguments, Es decir, argumentos de error. arguments of error. Mire, una fortaleza se produce así de esta manera. See, a fortress is produced in this matter. Primero es una palabra que oíste. First is a word that you heard. Esa palabra que es oída te lleva a un pensamiento. That word brings a thought. Ese pensamiento se vuelve cautivado, lo cautiva That el thought cerebro, cautivado. is captivated by your brain. Y ese pensamiento vino a ser una idea. That thought then creates an idea. Y luego que es una idea, esa idea se empieza a hablar. Then that idea begins to actually speak. Luego ya que se habla ya se vuelve filosofía. Then it becomes philosophy. ¿Qué es filosofía? What is philosophy? Lo que tú crees, What you believe, lo que tú piensas. what you think. Esa es tu propia filosofía. That's your own philosophy. Pero ya quedó el pensamiento en tu propia filosofía. But then you have the thoughts of your own philosophy. Es decir, la definición de filosofía, The definition of philosophy, el que ama su propia sabiduría. the one who loves their own wisdom, Él dice la manera de pensar, lo intelectual, lo que the way they piensa. think, their own intellectual, Pensamiento, conocimiento. their thoughts, their knowledge. Es decir, que ama tanto sus pensamientos They are so much in love with their thoughts, que mantiene esa forma de pensamientos. they maintain that way of Y thinking. lo terrible que mucha gente no está dispuesto a cambiar lo que tiene metido en la cabeza. Many people are not willing to change what they have in their head. El otro día hablaba con un médico, Last time I was speaking to a hace doctor, un tiempo atrás, some time compartí ago, con él, I was sharing with him. lo traté de evangelizar. I tried to evangelize him. Y yo le decía, mira, deja el montón de libros que tienes metidos en tu And I cabeza. was like, listen, put away those books that you have in your head. Dale la oportunidad a tu corazón de creer en Dios. Give the opportunity in your heart to believe in God, Porque se había materializado, because it had been materialized. le había hecho daño el conocimiento, la ciencia. All the science, that knowledge that he had actually harmed him. Y triste porque It's sad because se adoptan pensamientos de otros filósofos thoughts are adapted from other philosophers, y se pierde la identidad. and you lose the identity. Y no le das la oportunidad a tu vida de ser salvo. And you don't give the opportunity to your life to be saved. Pero qué lindo que te capacites, But how nice if you're equipped, pero que siempre reconozcas que Dios es Dios. that you always A acknowledge that donde God is quiera que God. estés, le das Regardless ese of where you aplauso are. fuerte, que reconozcas a Dios. Es de creerle al Señor. So Ahora, therefore is that we believe the Lord. pensamientos. Thoughts. Mire, sencillamente cuando usted habla con persona preparada, es una persona que ha cultivado el conocimiento So when you speak to a person that's been prepared, it's y somebody adopta un estilo de pensar. who has a way of thinking. Esa es su propia filosofía. That's their own philosophy. Dios escogió a lo que no era, See, God chose who was not a lo que no tenía valor, to what had no value, los que no le buscaban, those who were not even seeking him. y esos somos nosotros. And those are us. Nosotros que no preguntábamos por él, We a were- nosotros se nos We were reveló not el asking Señor. for him, yet he was revealed to us. Mire, yo le puedo decir que yo fui materialista, no materialista, sino que fui una persona que no creía. See, I was a person who didn't believe in the Lord. Me volví así incrédulo I was an unbeliever. y debatía. And I would debate. Fue mi error. That was my mistake. Yo pensé que como ya conocía algunas cosas, ya podía debatir. I thought because I had some understanding, I could debate. Leí la Biblia para contradecir, I read the Bible to contradict others porque me molestaba mucho evangelizándome. because they would bother me a lot trying to evangelize me. Entonces dije, no voy a empezar a leer, a leer, a So I leer. figured, you know what, let me learn this stuff. El autor The author ganó. won. Cuando yo empecé a entender, When I began to understand, me di cuenta que era pecador I acknowledged I was a sinner. y me di cuenta que era necesitado. And I acknowledged that I needed him. ¿Cuántos entienden que son How many necesitados? understand that they are needy? El error The mistake sería no reconocer que uno es would necesitado. be to not acknowledge that you are needy. Mire, la vida es corta. See, life is short. No importa qué tan inteligente, It doesn't matter how smart, cuánto de coeficiencia mental tenga. how much intellect you have. En los hospitales iguales, You'll find the same people in the hospital beds. ahí ya no hay títulos. Their titles don't matter. It just La ñaña era eso, ¿verdad? that scares some. Ahí se da cuenta lo frágil que es el hombre. Then we realize how fragile Puede mankind tener toda la actually is. economía que quiera, You can have all the economy you eso want, no cambia el PIB. but that doesn't change things. Y lo cardíaco cuando ya no quiere menearse eso. And the harsh thing is that thing doesn't want to move anymore. Señor Santo. And it flatlines. Pero al que ha creído, But to the one who's believed, dichoso es. blessed is he. Entonces,
Por eso es importante identificar las ideas, This is why it's important to identify the porque ideas, muchas fueron sembradas en nuestra infancia. because many were planted in our infancy. Qué bueno que usted reciba la semilla que es de Dios. How nice that you receive the seed that comes from God. ¿Qué dice Dios? What does God say? Toda planta que no plantó mi Every padre, plant that my father did not ¿qué plant, tiene que ser? what has to be? Desarraigada. It has to be derooted. Fueron semillas, These were seeds, fueron pensamientos thoughts que empezaron a crecer dentro de that nosotros, began to grow within echaron you. raíces They were rooted y llegaron a ponerse como fortalezas. and they became fortresses. La fortificación de los pensamientos, The fortresses of the thoughts, contrario a lo que está formado en la mente, it's what is formed in our minds. está encerrado, It's enclosed in our afecta la minds. vida. It affects life. Donde se encuentran encerradas falsas ideas, Wherein you'll find false son las ideas. fortalezas. These are fortresses. Y ahí está la gente que tiene pensamientos negativos. And there we find people with negative Comete el thoughts. error de no creer en Dios. They make the mistake of not believing in God. Usted no es el producto de la casualidad. See, you're not here just because. Usted no es el producto del chiripón. You're not here by some stroke of luck. Usted no es como las plantas que nacen, se reproducen y You're mueren. not like the plants who are living, reproducing. La die. realidad que nadie sabe cuándo se le acaba la vida. See, no one knows when life will be over. En un cementerio solo niños hay o solo viejos Do o you solo find in the gente de cemetery 90 only para old arriba. people? No. ¿Usted ha visto algún cementerio que diga no hay más cupo? Have you seen the cemetery that says no vacancy? Ya no se aceptan más personas. Oh, we're not accepting any more La Biblia bodies. dice que el Seol dice, The Bible says that the dame, soul says, give me, dame, give me, dame, give me. dame. Y give el me. Seol es el lugar de los muertos. That is the place of the dead. Y ahí se fue todo tipo de gente. And there all type of people go. El punto es de que ahí no se define la gente por su conocimiento, See, there are people not defined by their understanding. se define por su fe. They're defined by their faith. Y dichoso el que ha creído en Cristo, Blessed is the one that believes in Christ. por sea que muera o que viva, Be it that they live or they die, del Señor es. they belong to the Le da Lord. ese aplauso, es Praise del God. Señor. They belong to the Lord. Mire, se puede gastar toda una vida para uno llegar a ser una persona sabia, entendida, See, you can spend a whole life trying to be a wise person, tener maestrías, doctorados. reach your master's, your doctorate. ¿Qué tiempo va a desarrollar su carrera? A saber. When are you going to develop your Hay career? Who quienes knows? estudian mucho There are those who study much y de todo lo que estudiaron nunca and don't se realizaron haciendo aquello para lo que estudiaron. benefit what they study from. En mi país vi mucha gente que se graduó de muchas cosas. In my country, I saw many people go through this. Luego trabajando en almacenes, factorías, en Then they distintos ended up lugares. working in factories, in side jobs, El conocimiento. because of their understanding. Sin embargo, la fe es segura. However, the faith is sure. El que cree en Cristo no es The one who avergonzado. believes in Christ is not put to shame. Dios es Dios, God is God. no tiene sombra de He has variación. no shadow of variation. Él es el autor de la vida He is the author of life, y en Él se acaba todo. and in Him, everything stops. Por eso, los errores es algo muy interesante. That's why the mistakes are something very Mire, interesting. dentro de lo que afecta a una fortaleza puede afectar See, lo what affects the genérico, fortress is the genetics. puede afectar lo psicológico, It could affect their psychology. la fortaleza, y The puede fortress. afectar por cuestiones lo ambiental. It could also affect the Eso lo environment. dice la Biblia. Lo que es genético What is genetics afecta al cuerpo, affects the body, tu genética. your genetics. Y lo lindo que en Cristo se rompen las maldiciones In genéticas. Christ, all these genetics are broken. Mire, Curses are hay broken. cosas que tienen cerebro, que tienen vida dentro del There are cuerpo. things that have life within the body. El cuerpo tiene órganos que The dependen body has organs no del cerebro, no que van trabajando individualmente. that work individually. Usted se duerme, You go to sleep, pero el corazón va a darle y but darle your heart y is still darle y beating. It darle. doesn't need you to beat. Mire, sueña See, you dream, y se desconectó su cuerpo. and your body gets disconnected. Lo malo cuando se le conecta y da pescozadas es otra cosa. Now, what pero- happens is you get connected, and then you start pero connecting. esa es otra cosa. Well, that's another thing. Es decir, su respiración, You know, the way your body ahí breathes, está. it's Es there. decir, que hay cosas que el cuerpo es maravilloso. God en la made the body creación de wonderful Dios. in the creation of God. Ahora, pero puede ser afectado But it could por be lo affected. ancestral. By the ancestors. Enfermedades heredadas Sicknesses that have been inherited, que vienen de bisabuelos, tatarabuelos y de ahí that viene come la from genética. ancestors in the genes. Las fortalezas en lo psicológico, The fortresses lo que afecta a tu alma. in your soul. Y hay cosas emocionales que afectaron
personas anteriores a ti. And there are things that your ancestors went through. ¿Dónde ubicas tu alma? And where do you put your soul? Bueno, ¿cómo ubica el hombre de ciencia el alma? See, how does a man of science position the soul? Porque está el alma y está el espíritu. Because we see the soul and we see the spirit. Y ahí está parte de tu identidad. There we find part of our identity. Tú tienes un cuerpo You have a body. que es la cercha donde vives. That's the shell you live in. Y usted quizás llegó a tiempo a la hora de la repartición. Maybe you got online at the right time. You were given a nice Pero body. esa es la cercha, el cuerpo. But that's the shell, Pero your body. dentro está otro complejo que es lo emocional. Within that is another complement, that's the emotional. Imagínense, uno puede ser grandote See, you can be big y bien miedoso. and very afraid. Y puede ser chiquito And you can be small y bien brincón. and very upset Está lo emocional. in the emotions. Pero aparte está tu espíritu. But separate to that is your Pero spirit. ¿qué tan fuerte es una fortaleza que afecta a los 3 grados? Now the fortresses affect all these 3 levels. Ahora, Cristo vino para hacernos libres de esos problemas. Christ came to give us freedom from these problems. Es decir, no habéis llegado hasta la lucha en vuestra lucha contra el pecado. You have not come against the Y struggle of habla your en sin cuanto al nivel de la sangre. into the level of the blood. Y luego habla que nuestra mente sea renovada Then it says, may our mind be renewed. y haya transformación de personalidad. And may there be a transformation of personality in the soul. Ahora, lo espiritual afecta a donde vives, Now the spiritual also affects where la you live. atmósfera donde te crearon, The atmosphere where you were raised. cómo eran las circunstancias, qué espíritus se movían, How were cuál the eran. circumstances? What spirits moved around there? Ezequiel 16, 3:4 habla Ezekiel algo 16:3-4. y le habla a Israel. The Lord is speaking to Por Israel. tu origen y tu nacimiento eras Because de la you- tierra del cananeo. Your origin and your birth, you were from the land of the Canaanites. Tu padre era amorreo y tu madre etea. Your father was Amorreo and your mother was a Hittite. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, In regards to your birth and the day we were born, no fue cortado el cordón umbilical. the umbilical cord was not cut off. Quiere decir que había una criatura So there was a baby, a creation. con, perdone la manera que le voy a decir, Excuse me the way el I'm going to say cordón, it, una tripa, with a tripe. no fue cortado. That was not cut. The umbilical Y cord was not resulta cut. que eso habla de las herencias, por eso hay que cortar. That talks about inheritance. That's why we need to cut that. Entonces, y ni fuiste lavada, And it says you were not washed. nació sin haber sido limpiada. She was born without being cleansed. No le frotaron sal, They did not era put para salt in her descontaminar, to discontaminate. ni te envolvieron en pañales. Did not put cloth Está around. hablando de Israel. It's talking about Israel. Entonces las circunstancias, So the circumstances. a veces tiene uno metido cosas que le afectan a nivel de esa triada, Sometimes we have things that affect us in this matter, pero comete uno el error but we make the mistake de no ministrarse. of not ministering ourselves. Hermano, Listen, brother, sister. ¿qué irá a pasar si uno cuando venga Cristo no ha reconocido sus errores? What can happen if when Christ comes we have not acknowledged our mistakes? No, pastor, pero yo cuando llegué a Cristo pedí perdón. Oh, Pastor, but when I came to the ¿Y Lord, I asked for cuántos años forgiveness. tiene estar en Cristo? Well, how many of the years have you been in Christ? ¿Ya no ha pecado usted? And you haven't sinned? Mejor no pongamos pecado. Usted ha cometido algunos errores Have you made some mistakes? y no los ha reconocido. And you haven't acknowledged them? Estoy hablando de errores porque puedo separar lo que es error y lo que es pecado. See, I can separate sin from Aunque a la mistakes. larga Although at the long run, lo que fue error puede ser condenado o demandado como pecado. what was a mistake could be condemned as a sin. Ahora, dice acá, Now it says here, dice Mateo 27:64. Matthew 27:64. Manda pues y que aseguren el sepulcro, habla de Cristo. So that says it's talking about Christ here. Mire el pensamiento Look de at the la thought gente here que of the people here. hasta el tercer día, cuiden Make 3 sure, días. make sure they care for the grave for 3 days. No sea que vengan sus discípulos de noche Not be it that the disciples may come at night y roben, hurten. and steal. Está hablando de robar el cadáver. Talking about stealing the body of Jesus. Y digan al pueblo que resucitó entre los muertos. And then they can tell the people that he actually resurrected amongst the dead. Y será el postrer error It will be the latter mistake peor que el primero. worse than the first. Bueno, la Biblia narra del episodio que se dio en los 3 días. See the episode that happened in the 3 days. La Biblia narra The de Bible narrates la piedra que fue removida sobrenaturalmente the por rock that ángeles. was moved overnaturally. Pero para muchos But for many, pudo haber sido la idea
It No se could've- lo robaron. Maybe it was the idea, hey, you know what? They stole his body. ¿Cuántos creen que Cristo murió y resucitó? How many believe that Christ died and resurrected? Perdón, como que no me oyó I'm lo sorry, que how many pregunté. believe that Christ died ¿Usted and cree resurrected? que Cristo Do you murió y believe that Christ resucitó? died and resurrected? Mire, ese es un error de los humanos. See, that is Le a das mistake of aplauso humans. fuerte. Praise God, amen. Entonces, básicamente, So basically, hay gente que no cree en que Cristo murió y resucitó. there are people that don't believe that Christ died and resurrected. Entonces, más su teoría es So their theory is que viene de Chita. that they come from monkeys. Ay, pastor, no me esté ofendiendo. No, usted es cristiano. No, you're Christian. We're not offending you. La teoría de Darwin, This is Darwin's theory, la evolución, evolution. que era un mono y se vino parando y That de it was a ahí, monkey and then it evolved into a y man. ahí, hombre. Mire, Listen, usted, su tatarabuela no es Chita. see, your great grandmother is not a monkey. Usted es hijo de Dios, You're a child of hija God. de Dios. You're a child of God. Si del dado caso contrario, On the contrary, sería una persona sin esperanza. then you would be a person without any hope. El día que muera está condenado. Then the day you would die, you'd be condemned. Porque resulta que cada uno habrá de compadecer delante del tribunal del Señor. Because everyone is to come before the courtroom of Christ. Y la fe And the faith nos lleva a vida eterna. will bring us to eternal De life. eso estaba enseñando la hermana Maliana This is mañana. what this Bible study was about this Sunday. Dichoso aquel que cree en Cristo. Blessed the one that believes in Christ Jesus. Quizás no le atine mucho, Maybe you don't pero understand much, fue la mejor de sus pensadas y fe poner su corazón en but it was Dios. the best of the ideas and faith. Nadie se puede acercar a Dios si no tiene fe. No one can come to the Lord if they don't have faith. Y Dios no avergüenza a aquel que confía en Él. And God does not put to shame the ones that Es tu believe in fe en Him. el Señor. It's your faith in the De Lord. lo contrario, es Walking Dead. On the contrary, estás caminando muerto. Una gente que no tiene al Señor A person that doesn't have the Lord. y que camina. And that they're walking. Vendría a ser como el que respira, como las plantas, se Like the, ones reproduce, who, muere like the y se plants who, acabó. who just live and die. Lo triste es que no va a ser ahí que se acaba. Now, the sad part Lo is that que that's not viene what it all una ends. condenación eterna. There is an eternal condemnation. Mire, la misericordia se define en varias formas. See, the mercy is defined in many forms. Eso es un mensaje que todavía no he compartido, This is a message that I've yet to share, pero hay misericordia but there is de mercy una manera increíble. in an incredible way. 12 variantes de la misericordia. 12 variants of the mercy. Y definitivamente dentro de eso está la bondad de Dios. Amongst that, we see the goodness of God. Es como Dios se compadece ante las personas. Is how God has compassion to people. Es el favor o la benevolencia. Is the favor and the goodness of God. Es cubrir a través del sacrificio, la expiación. It's to cover through the sacrifice, the forgiveness. Es amar o mimar. It's to love. Es un amor It's de a love, Dios. a nurturement of God. Pero me interesa el número 6. But I'm interested in number 6 here. Hay muchos que han tenido problemas sexuales, There are many that have had sexual problems, fornicaciones, adulterios. fornications, adulteries. Y dice la Biblia And the Bible says que los fornicarios y los adúlteros, that the fornicators and the adulterers, ¿qué dice? what does it say? ¿Cómo dice? What does it say? No van a heredar el Will reino. not inherit the kingdom. Pastor, así dice. That's what it says. Yes. See, Y no podía cambiarlo un poquito. can you change it a bit? No. No. Así dice. That's what it says. Entonces quiere decir que muchos So it says that many, probablemente de aquí ya están condenados they're probably already condemned si no se les aplica la misericordia. if the mercy is not applied to them. Entonces, esta misericordia número 6, So this mercy here, number 6, la palabra hebrea 73, the 76, Hebrew word 7356, la palabra misericordia rachán, the Racham mercy, es la compasión que Dios tiene en el vientre. is the compassion that God has in the Así womb. se traduce. The compassion that God has in the womb. Es decir, compasión, misericordia Compassion, mercy, aplicada en el vientre that is applied in the en womb una persona soltera. in a single person. Entonces, definitivamente lo que le puedo decir, So what I can tell you is Dios puede perdonar los pecados. God can forgive sins.
y pecados de fornicación y adulterio. and sins of fornication and adultery. El punto sería uno no acercarse y buscar auxilio. The point is to not come and ask for help. Cometería el error You will make a mistake de estar arrastrando el pecado. of dragging that sin. Aunque cada uno de estos cubre un montón de pecados. Although each one of these cover many Pero hay sins, pecados muy comunes. but there are common El sins. dinero, el robo, Money, stealing, la mentira, un lying, montón de cosas. Y many dentro de esos, problemas sexuales. and amongst that is also sexual problems. Pero el que se humilla, But the one who is humbled, Dios tiene el poder God has the power de presentar a la iglesia to present the church como una virgen like a virgin, pura, pure, sin mancha without stain, y sin arruga. and without Le da wrinkle. ese aplauso Praise fuerte, es God, lo que amen. Dios puede hacer. That's what God can do. Eso dice Dios en su palabra. This is what God says in His Word. Ahora, el punto mío no es hablarle de la misericordia. Now, the point is not to speak about the mercy. Lo que sí le quiero decir What I do want to tell you de que en Cristo estamos completos is that in Christ we're y complete podemos alcanzar misericordia. and we can reach mercy. Entonces, Hebreos 9:7 dice, pero el segundo solo entra el sumo sacerdote, habla But del in the segundo second, lugar only santo, the high priest santísimo, enters una vez al año, once a year, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. presenting the blood for Himself and for the people, Pecados de error, for sins of ignorance and mistake. ignorancia. Ahora la otra pregunta es, cometer No. error. Now, another question is to make a mistake. La otra sería, pecar The other one will be to sin, sabiendo que uno está pecando. knowing that you're sinning. Mira, no estamos jugando al evangelio. See, we're not playing gospel here. We're not playing church. Sin santidad nadie verá a Dios. Without holiness, no one will see the Lord. Es la verdad. It's the truth. Pero hay misericordia. But we also see God's mercy. Entonces, no puedo yo cometer el error So I cannot make the mistake de pensar que no he fallado y no pasó nada. No of pasó thinking that nada. I Tapar failed el sol con un dedo. and No. nothing happens. You can't cover the sun with a finger. El que confiesa su pecado y se If you aparta confess your sins and separate, alcanza misericordia. you'll reach God's mercy. Entonces toca que confesar el pecado. So you need to confess the sin Y dichoso and bless it. que no se cometa el error If you don't, that you not make the como mistake. una señora que me dijo, Like a lady who told me, esos pecaditos me los llevo yo, me dijo. "Oh, I am hiding those sins under the rug." Así me dijo. That's what she said. Yo dije, triste, And I said, "That's sad porque no hay nada oculto because there's nothing que hidden no salga a luz. that does not come out to the light. Lo oculto lo van a sacar a luz. What is hidden will come out to the light." Mire, yo ya concluyo. I'm almost wrapping this up. Tal vez alguien del teclado se sube. La pregunta es, ¿acaso hay alguien See, the question is there someone que pueda reconocer sus errores? that can acknowledge their mistakes? Es que yo fallé. Say, "Lord, I failed." Yo le puedo decir, fui yo el que corté a la perrita. I can tell you it was I Mi who cut my pecado. dog. It was my sin, my Aparte de mistake. muchos pecados que yo he confesado. Separate from many more that I have confessed. Pero puede decir, no fue un error, pastor. But you can say it was Pero a, no it was a tanto a mistake, mí, Pastor. eso no importa. But not to me. That doesn't matter. Es usted con Dios. It's you and God. Dios es el juez God is the judge de vivos y muertos. of the living and the dead. Y Dios no toma por inocente God does not take as innocent al que es culpable. the person who is guilty. Pero aquel que le ha sido perdonado, But the one that has been forgiven, tampoco Dios lo acusa. God also will not accuse them Porque el que perdona es Él because it is He who forgives y el que juzga es Él. and it is God who judges. Lo que nos toca a nosotros es buscar ya no fallar. What we need to do is to make sure we don't fail. Lo que nos toca es apartarnos. What we have to do is separate. Mire, es importante el conocimiento, See, understanding is important. pero a la hora de la venida del Señor, But at the time of the coming of the más Lord, vale aquel que está limpio. but it's better to be clean. Más vale aquel que no tiene mucho intelecto, Maybe you don't have much wisdom, pero tuvo la humildad de reconocer sus pecados. but you had the humbleness of acknowledging your sins, your mistakes. Y Your el errors. único que puede perdonar pecados es Dios. The only one that can forgive mistakes, errors, sins is God. Y eso es a través de la sangre de Cristo Jesús. That is through the blood of the Lamb. Puedes anhelar dones, You can desire gifts. puedes anhelar obispado. You can desire ministry. Buena cosa desea el que es obispado. That's a good thing you desire. Puedes desear cualquier función, You can desire any function. pero si andas cargando tus errores, But if you're carrying your mistakes, ¿de qué te va a aprovechar? what good is that?
Tendrás el gusto de hablar, de... You'll have the joys Ahora que of fluya el boasting. Espíritu Santo, muy difícil si estamos mal. But for the Spirit to flow in you, it'll be difficult if you're not right. Mejor que nos limpiemos. It's best that we cleanse ourselves. Mejor que tengamos el valor de reconocer que hemos cometido It's errores. best that we acknowledge that we've made some mistakes. Y eso se necesita humildad, For that, you need humbleness, valentía. bravery. Salmo 19:12 dice, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos? Psalm 119:12 says, how can I know the hidden sins? Hay cosas que ya se nos olvidaron y ahí están. There are things we've forgotten and they're still there. En el libro de Dios no se olvida. They have not been taken out in the book of God. Ahí está apuntado todo. They're all there. Pero cuando Dios te perdona, But when God forgives you, tú también tienes que dejar que tu conciencia ya no te acuse. you also have to not allow your conscience to Porque hay accuse cosas you. que Dios perdonó, las perdonó. But there are things that God has forgiven and He forgave them. Si tú ya confesaste pecado, estás perdonado. If you already confessed that sin, you're forgiven. Tienes que buscar que tu conciencia no te haga la guerra You have to make sure your conscience does not cause you struggle, arrastrando culpabilidad dragging guiltiness, y no te deje funcionar. and then not let you work. Pero tienes que estar seguro que Oye. reconociste tus faltas. You have to be sure that you acknowledge your faults. Ahí donde está, incline su rostro. Right there where you are, bow your heads. El beneficiado es usted. See, it is you who will be benefited from this. Es uno delante de Dios. It's you before the Lord. Ezequiel 33:19. Ezekiel 33:19. Sin embargo, los que son malvados, In other words, those who are wicked, si los malvados se apartan de su maldad if the wicked are separated from their evilness y hacen lo que es justo, and they do what is just, ellos hacen lo que es recto, they do what is correct, vivirán. they shall live. Quiere decir que puedo haber cometido errores terribles, So you could have made terrible mistakes, pero me aparto, but you separate. pero reconozco. But I acknowledge. ¿Quién reconoce sus propios errores? Who acknowledges their own mistakes? Yo no sé cuántos necesitan de la misericordia de Dios. I don't know how many need the mercy of God. Tú sabes bien You know very well si eres transgresor. if you've broken the law. Tú sabes bien, quizás fue un error, You know maybe it was a mistake, pero el error but the mistake te lleva a culpabilidad. brings you to guiltiness. Eso dice Dios. That's what God says. La misericordia The mercy te expía las faltas, forgives your faults, pero hay alguien que tiene que pagar. but there is someone that needs to pay for that. Y eso es Cristo Jesús. Christ Jesus. Ahí con tu corazón. Right there with your heart. Este momento vale mucho This is a valuable moment. porque Dios conoce tu corazón y ve tu actitud. God knows your heart. He knows your attitude. Padre mío, perdóname. Father, forgive me. Te lo ruego a través del sacrificio de Cristo Jesús. I'm begging through the sacrifice of Christ Jesus. No quiero cometer el error de no reconocer que he fallado. I don't want to make the mistake of not acknowledging that I've failed. Señor, yo te pido que me perdones. Lord, I ask you to forgive me. Pecados de mi juventud, Sins in my youth, pecados de mi niñez, errores de mi niñez, sins in my childhood, mistakes in my childhood, errores de mi juventud, mistakes I made in my youth, donde me dejé llevar por el consejo de otros where I took someone else's advice y me convertí en un transgresor. and I became a breaker of the law. Perdona Forgive me. mi deuda, Señor, Forgive my debt, Lord. mis deudas. My debts. Si usted reconoce que necesita misericordia, nomás levante su mano y If you acknowledge that you identifíquese need ahí. mercy, raise your hands. Ahí donde está. Right there where you are. Y dígale, Señor, yo soy uno. Mírame, yo soy Say, uno Lord, Lord, I'm one of them. Lord, look at me. que ha fallado. I failed. He cometido errores en ignorancia. I've made mistakes in ignorance.
y algunos con conciencia. and some even consciously, Lord. Pero ruego tu misericordia. But I ask for your mercy. La sangre del sacrificio del cordero The blood of the sacrifice of the Lamb. sea rociada de la coronilla de mi cabeza Lord, let it be put on the head of my hasta la spirit, planta de mis pies. from the crown of my head to the soles of my feet. Señor, vengo a ti porque soy necesitado. Father, I come to you because I am needy. Se anule toda fortaleza, todo pensamiento negativo, Lord, destroy every fortress, every negative thought, todo pensamiento de error every thought of mistake, o toda enfermedad en el cuerpo every sickness in the body, o problemas de enfermedades en el alma. problems of sickness in the soul. Venga tu sangre al espíritu, al alma y al cuerpo. Lord, to the spirit, the soul, and the body, your blood be on it. Sana mi corazón, Heal my heart, que pueda levantarme aquí Lord, that I can be lifted bajo tu misericordia. under your mercy. Señor, renueva mi mente, auxíliame. Lord, renew my mind, help me. Yo recibo tu perdón. Lord, I receive your forgiveness. Con su mano en su corazón, dígale, Señor, yo recibo tu perdón. With your heart in your hand, say, Lord, your hand in your heart, Lord, I receive your forgiveness. Auxíliame a hacer lo que es correcto. Help me, Lord, help me to do what is correct. Dame sabiduría, dame prudencia Give me wisdom, prudence, para honrarte y vivir para ti. to honor you and live for you. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Por favor, Señor. Please, Lord. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, venimos ante ti dándote gracias, Señor, oh Dios, por esta palabra. Señor, porque ciertamente tu sangre tiene poder. Tú que nos visitas en este día, el Señor te está dando la oportunidad de corregir cualquier error que tú hayas hecho. Si en tu vida no has abierto tu corazón al Señor, ven a los pies de Cristo. Él te hace la invitación en esta tarde. Si no has abierto tu corazón al Señor y reconoces que necesitas que la sangre de Cristo, cual tiene poder, limpie tus pecados, limpie tus faltas, no cometas el grave error de irte de esta casa de Dios sin recibir la salvación del Señor. Tú que necesitas del Señor, que necesitas abrir tu corazón al Señor, ven, pasa para adelante. Oraremos por ti. Aprovecha este momento. No tomes un error más. Pon tu vida en las manos del Señor. Quizás te has apartado y necesitas que la sangre de Cristo una vez más